Laag ta guys, kapuya aning narapot sa balay mga laag ta guys kana naglakaw mi kay nagtawag mi motor niya wagay motor guys no. Nakaagi na lang mi diha dapita nga nay baha niya na puy mais kugihan kay sila kay na sila tinanom no. Lakaw lang sa ta kay wagay motor nga nitong ha guys mga busy siguro. Lakaw kay ni okay ra mas madam nga maglakaw mi guys ug kana nakaabot na mi sa highway. Nasakay na mi tricycle no. Hangin kay guys. Mapag na matug si madam kasagaran na magbiyahe kay matug na siya. Nindot kay biyahe basta ingon na ang view labi nag naidagat oh nindot kaayo wow. Pagabot sa unahan kay nagpatubil nagpa-refill no. Kay layo-layo pud among biyahon mao na siya guys ug hapit na kita muna og guys. Oh munay nakanindot kay laag-laag na pud ta una nami namili nami palitonon guys na si madam namili pud oh. Lipay kay siyang gilagla guys. Ug mao ra to guys. Thank you for watching.